अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने वो पिछला मेरा वीडियो देखा होगा और उसमें आपने वो पाइथन का सेटअप इंस्टॉल कर लिया होगा। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही देखेंगे कि हम ट्विटर का अकाउंट किस तरह बनाएंगे, फिर हम ट्विटर ऐप किस तरह बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसमें एसएस टोकन किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इधर अपना ईमेल और इधर दे देता हूँ, ये मेरा ईमेल है। उसके बाद मैं इधर पासवर्ड दे देता हूँ अपना, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है। और उसके बाद इधर मैं क्या करूँगा, अगर आपका वो है तो ठीक है, अगर आपका वो ईमेल नहीं है तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, इधर अपना क्या करना है, अपना एक नेम दे देना है और इधर अपना ईमेल दे देना है। और उसके बाद अपना एक ये जो पासवर्ड आप इधर यूज़ करोगे जब इस अकाउंट को ओपन करना है, तो आपने साइन अप कर देना है इधर। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल जब साइन अप कर देना है, आप हमारे पास इसको सेव कर दो बेशक मेरे लिए। अभी हमने क्या करना है, अपना इधर अपना एक फ़ोन नंबर देना है, जिससे हमारे पास वो क्या करेंगे, हमें एक वो मेल करेंगे, वो मैसेज एक करेंगे कोड, ताकि वो वेरीफाई कर लें। अब हमारे पास ये एक मेल आएगी और मैं आपको कोड इधर, आपको जो भी कोड आएगा सिंपल आपने कोड इधर पुट करना है 048385। अब ये हमारे पास क्या होगा कि ये अच्छा, अब इधर हमें वो क्या करेगा, इधर आप कोई सब इधर अपना नेम इधर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जस्ट सिंपल नेक्स्ट कर देना है। अब ये हमारे पास क्या होगा, इधर लेट्स गो, ये हमारे पास अब सिंपल क्या होगा कि हमारे पास अकाउंट बन गया है। अब इधर आपने ये सिलेक्ट करनी है कि आप ये जो बना रहे हैं ये आप किस किस चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड हो। आपने इधर जस्ट सिलेक्ट करनी है कुछ, और आपने उसके बाद फिर क्या करना है, इधर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जस्ट आपने कंटिन्यू, फिर उसके बाद आपने ये कर देना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था कि हमने किस तरह अपना अकाउंट वगैरह बनाना है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है कि हमने इस पे बनाना है, अपनी ऐप बनानी है। ये तो जस्ट सिंपल आपने twitter.com पे जाके आपने ये अकाउंट बनाया, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इधर इस पे ही रहना है। ये जो हमारे पास twitter. अब आपने सिंपल क्या करना है, इस पे आपने क्या करना है, app.twitter.com। अब आपने ये ओपन करना है, तो यहाँ ये अभी नहीं हो रहा, तो इसमें आप क्या करें, ऐप डेवलपमेंट ट्विटर, ये आप लिखो। तो यहाँ से आप सिंपल क्या करो, ये हमारे पास आ गया ट्विटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट। जैसे आपने इधर क्लिक करना है, जब आप इधर क्लिक करोगे तो यहाँ हमारे पास हमने अब लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप लॉगिन ना हुए होते तो यहाँ पे आपने क्या करना था, साइन इन कर लेना था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इधर क्या करेंगे, अपनी एक नई ऐप बनाएंगे। ये हम इस क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे और फिर हमने इधर ऐप का नेम दे देना है। तो मैं इसमें एक दे देता हूँ ऐप का कोई भी नाम, प्रोग्रामिंग पार्टनर हेल्पफुल। इधर आपने कोई भी नाम दे देना, और इसके बाद दिस इज फॉर माय टर्म प्रोजेक्ट फॉर डाटा माइनिंग, ये है हमारे पास। उसके बाद इधर आप हमारे पास ये मेन चीज़ आ जाती है वेबसाइट। तो इधर अगर आपके पास कोई अपनी वेबसाइट है तो आप वो कर लो, नहीं तो आप ये करो कि wardzargar@wordpress.com ओपन करो। ये मेरी वेबसाइट है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये जो इसका होगा होम, ये जो मेरी वेबसाइट है जिसमें मेरे पास ये वेबसाइट है। आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, आपने इसका ये जो URL है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है और इधर आपने क्या करना है कि इधर आप वेबसाइट में पेस्ट कर दो और कॉल बैक URL में भी पेस्ट कर दो। अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो जस्ट इस तरह ही आपने अपनी वेबसाइट बना के उसका URL कॉपी करो और इधर इसको दोनों में पेस्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये एग्रीमेंट, और उसके बाद आपने क्रिएट यूर ट्विटर एप्लीकेशन। अब ये हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास ये ट्विटर एप्लीकेशन एक डेवलप कर देगा। अच्छा,
اب جب یہ آپ لاگ ان وغیرہ کر لیں گے سارا کچھ کریٹ، جو آپ کی کیا کرے گا وہ آپ کی ایک ایپ کریٹ ہوگی. تو پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ہے کیز اینڈ ایسیس ٹوکن. جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمیں اس پہ لے جائے گا. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمیں ایک 4 چیزیں چاہیے. ایک ہمارے پاس کنزیومر کی چاہیے، ایک ہمارے پاس کنزیومر سیکرٹ چاہیے. اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسیس ٹوکن، ادھر آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ کریٹ مائی ایسیس ٹوکن پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ کیا کرے گا، آپ کو ایسیس ٹوکن اور ایسیس سیکرٹ آپ کا جنریٹ کر دے گا. یہ دیکھیں، ایک تو آپ یہ ہمارے پاس ایسیس ٹوکن آ جائے گا اور ایسیس سیکرٹ آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہ جسٹ اس کو ریفریش کر دینا ہے تاکہ آپ کا وہ جو سارا کچھ ڈیٹیل میں یہ آپ کی کنزیومر کی آ جائے گی، یہ ہمارے پاس کنزیومر سیکرٹ آ جائے گا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایسیس ٹوکن آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایسیس ٹوکن سیکرٹ آ جائے گا. اب ہم نے جسٹ سمپل کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر جا کے ہم نے ایک اپنی نوٹ پیڈ کی ایک فائل بنا لو، اس کو اوپن کر لو. تو یہ ہمارے پاس نوٹ پیڈ کی ایک فائل بن گئی ہے. تو آپ نے جسٹ سمپل کیا کرنا ہے کہ ادھر سے یہ جو ہمارے پاس کنزیومر کی ہوگی اور کنزیومر سیکرٹ، یہ 2 چیزیں اس کو کاپی کرو اور ادھر آپ اس کو نوٹ پیڈ میں آپ کو پیسٹ کر لو. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کا ایسیس ٹوکن ہے اور ایسیس سیکرٹ ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور ادھر آ کے پیسٹ کر دینا ہے. تو ابھی ہمیں یہ 4 چیزیں چاہیے تھی. اس کو میں کنٹرول ایس کر کے ادھر میں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ اس کو ایک نام دے دیتا ہوں ایس. یہ ہمارے پاس ادھر یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گی. تو اب یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم نے ٹویٹرز پہ اپنا اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اپنا کال کس طرح کرنا ہے. ساری ڈیٹیل وغیرہ دیکھ لی کہ ہم نے اپنی ایپ وغیرہ کس طرح بنانی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اب آپ نے اپنا ایک سب سے پہلے ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ بناؤ اور ادھر پھر بعد میں جس طرح ہم نے اسٹیپ اس میں فالو کیا ہے وہ آپ نے کرنے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم باقاعدہ اپنا یہ اسٹارٹ کریں گے کہ ہم ٹویٹر سے کس طرح ڈیٹا گیٹ کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.